Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ing dalem nalikane dawuh sapa al malaikatu malaikat Jibril utus Jibril. Dawuh ngaten ya Maryam wa Maryam inna wa satamna wa iku istofaki milih sapa Allah ki ing sira wadon. Ikhtaroki. Tegese milih sapa Allah ki ing sira. Wa tahharoki lan nyucikna sapa Allah ki ing sira. Wastofaki lan milih sapa Allah ki ing sira alani sel alamin ngalahno ing atase wong wedok salam kabeh. Ahli zaman iki tegese ahli zaman nesiro. Ya Maryamu he Maryam uknuti ta'ato sira dirab biki maring pangeran ira. Wasjudi lan sujudo sira warka ilan ruku sira ma'ruf ini semertane wong sing ruku-ruku kabeh. Sholli tegese salat sira ma'al musallin sertane ing salat-salat kabeh. Dari kau mengkon mazkur dari mazkur min amri Zakaria Maryam. Utai mengkono-mengkono kang disebut min amri Zakaria saking urusane Zakaria perihal menurut bahasa Indonesia perihal Zakaria Maryam iku min ambail ghaib iku setengah sange hikayah ghaib akhirnya hikayah sing Nabi Muhammad boten nyekseni nuhihi kang maringi wahyu ingsun hi ing ma ilaika maring sira nuhihi kang maringi wahyu sapa ingsun hi ing ma ilaika maring sira wa ma kunta latihim wa ma kuntu terus dene wae sampean ora kate Bu dene kunta to nggih wa ma kunta hafal Quran dene gitu bana iki udah kan kacau itu di sini tuh kacau semua yang dari kitab ya ada hafal alfiyah yang dari Quran ya ada hafal Quran kan repot kan eman ngalim gua kan aku hafal Quran apa alfiyah ya artinya terus kamu tuh ya, jadi ini mulanya jadi terus kayak obral tepak-tepakan. Jadi kau teh mengkono mazkur, iku min ambil ghaib, iku setengah sangking piro-piro hikayat ghaib. Nuhi kamaring wahyu ingsun ing maile kamaring sira. Wa ma kunta lan ora ana sira lagi imono ing sandinge wong akeh, sandinge ahli Palestina. Video kuna ing dalem rumangsane nungibakno sapa wong Palestina aklamahu ing pira-pira kalame ya warga-warga Palestina keluargane Nabi Zakaria Nabi Maryam ayyuhum ing dine utawa wong akeh ya kulo nanggung sapa ayu Maryam ing Maryam di bolak-balik ini kula cerita ya. Jadi ayat niki madaniyah karena ayat madaniyah itu dulu itu Rasulullah itu adu gengsi sama wong Yahudi. Jadi jenengan anak ngalim nu ngerti. Jadi wong Yahudi itu wongnya pinter-pinter, nganti sakniki wongnya pinter-pinter. Senane ngetes karo mantu. Dimulai sampean mengke ngaji hadis Bukhari cek Muslim. Sering wonten niku wae. Mat aku percaya ke Nabi tak saal tu ka an khamsin. Layak lamuhunna ilal anbiya. Aku takok perkara 5 sing ora ora kecuali Nabi. Sehingga yang menjadi kebutuhan Nabi pokok saat itu juga hikayah-hikayah tentang Nabi-Nabi dahulu. Persis Isa itu apa, Zakaria itu apa. Mereka Nabi Muhammad sering ditanyai orang Yahudi dan orang Yahudi itu dalam rangka ngetes Muhammad kok wahyu tenan ta ora. Jadi bingung. Sampai wong Jawa lah tak takoki piye critane tunggul metung ora roh. Jadi sampai anak Nabi ini Yogyo ditakoki Sultan pertama itu piye critane kan yo pusing. Lah Nabi Muhammad yang ngoten. Mulane kula niku bumun ya sama sistem pendidikan teng Indonesia kan mantap khususnya pesantren. Kiai ku nak ora pati ngalim. Utawa yo ngalim. Itu kan yang lebih ditekankan itu unsur-unsur kok qanaah tawakal. Tapi sisi-sisi ilmiah kados sejarah kados itu buatin karo mantap. Padahal sampai nak ngaji Quran gitu, terutama ayat-ayat madaniyah. Kan kelihatan sekali gitu. Tema-tema Isa kados niki. Persis Zakaria ku piye Isa ku piye karena memang yang dihadapi Nabi itu juga non Muslim gitu loh. Kalau urusannya Nabi itu apa macam tawakal, tapi urusannya Nabi itu Yahudi kan adu ilmu, paham nggak Romanto ya? Sama. Urusannya Kang Romanto itu pengiran tawakal, tapi nak urusannya ambek mitra dagang nih, ambek lawan nih, kan adu greget. Itu yang nggak disadari umat Islam saya paham nggak Romanto? Ini yang termasuk hilang. Jadi sajane wong urip itu kan gitu ya, ada unsur internal yaitu kita urusan dengan Allah dengan kelompok sendiri, ada unsur eksternal, unsur lawan. Misalnya sampai pemimpin wong sing ora salat, pemenang nganti kafir. Sampai perebutan pemimpin, cek pemimpin kultural, cek politik, cek pemimpin apa sampai kecekelung dolim misalnya Armanto itu eksternal.
Lah dulu Nabi itu kayak itu. Dasar orang Yahudi apa ya aneh-aneh. Mat persisnya Isa piye? Ini. Persisnya Zakaria piye? Termasuk itu Quran wa yasaluna ka anzil Quran. Ya ora sing takok yang Yahudi. Paham ya? Lah iki mulane apa terus ya setengah-setengah ngudat-ngudat. Kabeh iku cerita mat kowe iku ro mergo tak wahyani. Ya, dadi dari kami abail ghaibi nuhihi ilaika sing rohmu krana tak wahyuni. Bukti nak tafsiran kula niku bener terusane ayat wa ma kuntaladihim id yulquna aqlahum ayyuhum yaqulumar. Kowe ra gak nyeksa ini lho Mak. Zaman terjadine apa undian iki artine ki agak roh dhewe kejadian-kejadian iki jenenge wa ma kuntaladihim. Jadi mulai rian ngoten lho. Jadi memang iku Armando sistem-sistem pendidikan model di pondok yang terlalu enggak ilmiah. Aku pancen ajane salah. Ajane Quran mboten ngoten. Jadi rian ku wong Yahudi ku cerita Nabi Musa. Nabi yang diakui orang Yahudi itu Nabi Musa. Nabi Muhammad tuh tahu detail cerita Nabi Musa sampai versi Nabi Musa roh betise anak Nabi sinten Su'aib. Jadi adu detail sampai akhirnya korbanin Nabi Musa roh betul sampai diceritakan. Gara-gara adu apa? Adu detail, adu hikayah detail. Jadi gue sampai qalat ikhdahuma ya abadis takjiru inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi ketika Nabi Musa dikejar-kejar nak minggat teng Madian, terus ketemu Nabi sinten Su'aib Marmanto. Ketika sebelum ketemu Nabi Su'aib ketemu putrine loro. Pas ngangsu ning sumur. Ketemu putrine loro berhubung antri ngambil air ambek Nabi Musa. Nabi Musa itu pokok santri ora intine iku berhubung cawe itu ditulung. Ya itu biar ora. Intine akhirnya Nabi Musa itu nulung cawe itu loro iku. Bar nulung sing cawe itu loro iku carane ape matur nuwun diaturi pinara. Nah Nabi Musa mesti ora wong kono kan gak roh dalane. Akhirnya sing cawe itu kan makune kok ngarep. Nabi Musa ora betis ora apa, walhasil kecoba. Dari Nabi Musa terus aku nih guri gue, mari fitnah intinya terus kan aku guri ini. Mulanya kabeh ulama tafsir itu ijma ketika disambut Nabi Su'aib niku ora jarene putrine mana Nabi Musa ya barek. Pak, sekalian dikontrak mawon dari tukang ngangon wedhus. Nabi Musa gempel mrene iku posisi apa pelarian Pak Marmanda. Nabi Musa iku dikejar-kejar Firaun lari ning Madian. Bareng ning wilayah Madian ketemu cah wedok loro terus ditulung. Nah, ditulung terus sampai dihormat. Ini wow, intinya terus ketika dilaporan Nabi Su'aib cerita ngeten-ngeten terus putrinya muji jenengan sewa mawon. Mergo inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wong sing jenengan sewa yo kuat yo dipercaya. Nah dipercaya kabeh ulama tafsir iku ijma. Cah wedok iku roh amine. Mergo mestine cah lanang rak seneng lho mlaku gurine cah wedok sing ayu loro iso ndelok. Tapi Nabi Musa ngancen Nabi mo kon cah wedoke kok mbok guri. Iku jus piro? Inna khaira jus pinten. Jadi orang tahu, santine bana air apal niku. Qalat ikhdahuma ya abatis takjirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unki haka ihdab natayya hataini ala anta juroni sama nefijat fa in asmam ta'asran fa min intik. Juse nak juse rong puluh juse. Pama uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallah nasafirin. Ngaji markai. Kabeh ora roh. Kabeh ilmu kok asing, repot ngawiti ini. Nah surat ini pokoknya sing jelas juse jo 20. Tapi enak nih nomor emon sami kok. Nggih ngene nomere ngen kula 300 loro-loro. 300 loro-loro Bud. Mun ketemu ora men. 300 loro-loro, 300 ning loro. Mun, bangke. Qalas inna abi yatuka liyajziyaka ajra ma saqaita
lanange. Kelas ngucap sapa itu inna abiyatu kaliyat zaka ajroma saka talana bapak kula ngundang jenengan supaya membalas budi nopo sing jenengan nate nyirami kula maksudnya. Fa aja bah mungkiron fi nafsi afdal ujroh ka annaha qasadat al mukafaah. Jadi putri Nabi Syuaib dia niat muka fa mimman kana mimman yuridu. Yani famasat benadehi famasat mongko mlaku sapa bintu Syuaib benadehi. Mlakune ning ngarepe fajalat arif tadribu saubah fataksifu sakoha. Mulai dhisik yo ana karo moto cerita-cerita belik. Walhasil kena angin terus rosi kiwe nak. Dadi mulai dhisik fajalat arif tadribu saubah fataksifu sakoha. Faqala laha imsi khalfi. Wadal ini alat tarik, wes melaku beriku, tapi nak pas kesasar dudono. Poin intinya ora manfaat kesempatan intinya mulai apa kan Nabi. Lah inti ilmiah dari itu tadi ya. Jadi Nabi Muhammad zaman teng Medina itu semua komunitas itu Yahudi. Lah Yahudi ngetesin Nabi mulai ilmu sejarah, ilmu khasin nubuwah. Mulai ini mulai Nabi Isa piye, Nabi Zakaria piye, Nabi Musa piye, Zulkarnain piye. Karena itu foto semenjak dulu sampai sekarang yang namanya mitos yono. Jadi persisnya Nyiro itu piye, Sultan piye, Wali Songo persisnya piye, Siti Jenar persisnya piye. Nah seorang tokoh itu mesti diuji oleh lawan-lawannya. Ya katus versi Siti Jenar macam-macam baromanto versi kampus koyo ngono, versi santri, versi kiai. Wali Joko yang ngoten. Wali Joko itu orang sing versi tirakat, pirang tahun sampai tongkat itu jadi wit. Sing versi Kiai Fakih protes. Jumatane ning ndi? Keberatan ya, tirakat model ngono terus mboten apa? Salat. Sing kiai-kiai kuwi nek tetep ae wong nak wis serius salate nang kabar. Dadi wis repot ngono. Lah sing versi Fakih keberatan ya ana tirakat ngono mesti dekon sekuen mboten apa? Salat ora Jumatan. Mulai riyen nggih wonten dadi polemik-polemik tentang cerita niku mesti jadi pertanyaan Nabi itu, pertanyaan itu sampai tunda-tunda pangeran wa ma kunta ladihim idzuku nak kalamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ladihim ana ing wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ladihim ana ing ngarepe ya wong Palestina keluargane Zakaria keluargane Isa ihtasimun nalikane padha rebutan sapa wong akeh. Sekolah nalikane dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Maryam Maryam inna wa satuna wa yubasyiruki iku ngeke tafsir sapa wa ki ing sira bi kalimatin kelan kalimat min saking apa ngeke tafsir kelan kalimate ismuhu kang tearane ya walad iku al masih Isa ibnu Maryam wajian khale wong duweni pangkat dak jahil sing duwe pangkat di dunya ing dalem dunya binubuwah wal akhirati lan akhirat aminal muqarrabin lan setengah saking wong sing parek apa. Wa kalimulan iso ngomongi sapa Isa, iso kamane Isa ana sae manusa fil mati ing dalam piung ing dalam napa? Gendongan. Ing dalam gendongan. Wa kahlan lan ing dalam tuwa. Wa minas solihin. Teman tak kok, wis tuwa iso omong cangkemmu niku kliru. Cara ngono bolak-balik kowe tak warai mikir cara pengira. Jadi sampean tua orang mesti ngomong cara pengiran, paringi bisu apa bu? Gue diparingi darah tinggi terus akhirnya wong haho. Jadi manusia kurang ajar. Ini mau bolak-balik bener Imam Sanusi. Gara-gara Rabtul Adat Alasbi kita ini kan nggak pernah janggal, nak wong tua iso ngomong, paham Barmanto? Padahal cara pengiran berdua, cara pengiran. Cacili iso ngomong yo peristiwa. Wong tua iso ngomong cara pengiran yo peristiwa karena bagi Allah. Wong tua iso ngomong cara Allah tetap baik kangilan. Juga bicarane omong memori ini sambung sarape sambung ilate gak pelat ilate gak bisu rambut. Jadi bagi Allah semuanya sama-sama peristiwa. Apa nak tua iso omong terus gak prestasi kan Allah itu prestasi. Artinya itu butuh detail artinya pembuatannya butuh detail. Nyatane wong bisu dokter nambani bingung tenan. Lah anak wis tuwek sebab omong berarti sekali tuwek mesti iso omong. Ya ora mesti. Untuk bisu ya kan dokter kok nambani ya bingung. Ini syarat disimpan nanti bisu. Jebule bisu ora krana lesane tok. Ya mulai saat ini waktu tiang darah tinggi non sampai nggak bisa ngomong ngowong stroke kamar mandi itu. Ada pula bolak-balik itu dicara apa sampean tuwek iso ngomong ora kok terus wong tuwek ora iso ngomong biasa cara apa tetep peristiwa karena memang gawene ora gampang. Betul lah sampean nek stroke utawa bisu ngawiti ngomong gak uangnya.
Paham ya? Jadi ora iso bantah filmah dia kalan itu wae sapa. Wa min sholihin lan setengah sing soleh-soleh kabeh. Wala dawu sapa Maryam Rabbi anna yakunu li waladun ana khaliqa apa yakunu ana iku li keding sira waladun anak. Kula kegada anak to walam yam sasni basarun lan orang gepo ningsun sapa basarun sapa manusa. Kala dawu sapa wa alamru kadzalik. Wis pancen ngono. Niku kadzalik kan. Jadi kadzalik iki tengorane iki nggih. Al-amru ini kasus nih. Ya jalannya sampai dekat liga. Apalannya sampai ada? Dekat liga. Kita pun betul kan nih. Repot deh. Ini ceritaan di kamar kai. Ben-ben beneran itu sih kasus. Kok agak jadi salah. Lu apalannya sampai ada? Kata liga bukan kata liga. Betul anak Maryam kata liga. Kia mesti kia. Wala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kadzaliki mesti kadzaliki. Teman tulis mau ayat yang kecil lah, ngomong. Nah, memberikan ayat nomor. Wala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, kadzaliki ini kalau mantap kadzaliki sampean menggoleki tenggoran jeneng ngomong mesti kadzaliki. Ayat ini ku kola gadzalikillah yahluku ma yasha qada amrun fa inna ma yaqulu kun fayakun. Papat itu teman. Mau kuliah di ini kan. Gadzaliki dah. Wah Harman ada bu. Gadzalika semua. Baik teman bu. Gadzaliki. Oh benar. Cetaan mana tu? Gadzalika. Ini gadzaliki. Hah? Gadzaliki. Ya benar gadzaliki ini. Markai benar tu. Arab yang ngarokati ben gampang. Dulu malah salah. Ada kadang ngeliat ngamal itu, ada ngeliat itu tunjuk nama manusia. Alahnya satna, rawat sih. Apa-apanya nurut biasa, tidak apa-apa itu biasa. Pengiran dimaklumi, tiga gampang. Kola ada dikis mengkono, kada dikillah ya seluruh maesa. Kita kau donal kani mutus nasopo tal amron yang urusan fa nama ya guru kun fa yakun. Wa yu'allimuhul kitab. Nah ini bener jadi qiraah binun wal ya'an sebagian qiraah iku wa yu'allimuhul kitab sebagian qiraah wa yu'allimuhul kitab. Lan murang sapa wa ing Isa kitab ing kitab matalan hikmah wa Taurat lan Taurat wal Injil lan Injil. Wa rasulana hadati rasulillah bani Israil wa bani Israil. Ani sak temen ingsun kecil hukum teman-teman teko ingsun kum Isra kabeh bi ayat lan ayat rabbikum sange pengiran ira kabeh. Ani sak temen ingsun akhluku iso gawe sapa ingsun ayu sawiru sing gambar sapa ingsun. Laku maning sira kabeh minati ini sange lemah ke hati to. Aku iso gambar bentuk patung lemah berbentuk buruk. Nabi ya lucu-lucu mukjizat ae dolan. Gawe manuk-manukan kok lemah terus disebut. Dia nanya Nabi paling keren Nabi Muhammad. Nabi Isa lucu. Mukjizat. Gitu lah manuk-manukan. Kalau tadi takut, itu roh sebabnya Nabi Muhammad kok Sayyidul Anbiya. Apa Gus? Ya Nabi Isa mukjizat lucu dolanan. Bener kalah. Kayak patung lemah. Patung buruk banget. Disebut kan dolanan. Malah hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karman, maksudnya dirijine metu banyu kan kena diombe karman jelas kan. Manfaatan kan. Nek patung. Malah kalah keren Nabi Muhammad. Mari mukjizat. Ya lucu. Nek kalah keren. Andi sak temen ingsun akhluku. Iku gawe sapa ingsun, sawiru sing gambar sapa ingsun aku mari sira kabeh minati ini sak lemah. Kae atito iki kaya dene bentuke manuk. Mislah surati dise kaya bentuke manuk. Fa'an fuhu mongko nyebul ingsun fi ing dalem tin. Fayakunu teran. Berarti sebul iku dadi manuk. Tapi ben gak lali tauhide tetep dibaleni bi idznillah kan intine. Mungkin acara Allah disengaja, jadi ngendikan ini disengaja, jadi ben gak ono kultus. Maksudnya isa-isa ngono iku ya bi idznillah dibaleni. Wa beri ulan iso marekno ingsun alak marek wong sing picek. Wala persoalan wong sing abros diutam penyakit sing wis kados diutam kados penyakit belang ngoten. Wa khilan iso nguripno ingsun almauta wong mati ya bi idznillah. Dibaleni malik bismillah. Aku iso nyebul, iso ngobati, iso nguripno mati bismillah. Wa nabi hukum lan cerita ingsun kum sira kabeh dimakan perkara tak kulo nakang mangan sira kabeh malan perkara tadafirun nakang nyimpen sira kabeh. Aku
Iku iso nyritakno apa sing mbok pangan lan sing mbok simpen ning omah fi buyutikum tam omah-omah ira kabeh. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika sak temene mengkono-kono kabeh kula ayatan iki dene ayat lakum wedi sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iman kabeh. Wa musaddiqan hale bener lima mare perkara bene daya kang sedurunge ingsun. Bayan minatawrati sange Taurat. Dadi aku teko iku bener Taurat. Wali khilalan supaya ngalalo ingsun laku maring sira kabeh badal ladzi sebagian perkara furima kang tau diharam napa ladzi alaikum ngatasi sira kabeh lan aku iku teko nggawa syariat sing nasah termasuk nasah iku ngalalo barang sing tau diharamno iku minasamaki sange manuk minasamaki sange iwak bateri lan manuk. Jadi zaman Nabi Musa itu gara-gara tukang ngakali kan nanti diharamno manuk itu kalian iwak tau diharamno zaman syariat Nabi Musa. Ketika syariat Nabi Isa dirubah jadi halal malih. Wajib tukum lan teko ingsun kumi sira kabeh bi ayatin lan ayat murabbikum sing pangeran ira kabeh fattaqwa. Monggo wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiun. Inna wa satamna wa rabbi pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran ira kabeh fa'budu monggo nyembah sira kabeh ing Allah. Hadza utawi iki kusiratun dalan mustaqimun kan jejeg. Tapi nggih ngoten Nabi direwangi ngono malah carane nangkep iku malah kafir. Kulon gak ada cerita ya, ini kisah nyata. Jadi mbaknya istri saya itu Mbak Khalil itu gurunya Ki Hamid Pasuruan. Makanya ini kulo sering dungo karo Romanto dan santri kulo teng mriki. Kulo nu kepengin dadi wong saleh pas-pasan. Jadi kulo pun transaksi ke pengiran. Kulo pengen dadi wong saleh pas-pasan. Jadi seneng aja setengah digunjing sithik-sithik de kasus sithik-sithik. Ketoke luwih aman tauhid ku karo Romanto. Ki Hamid kan ndak adilnya orang masyarakat gitu. Nabi Isa itu dikai mukjizat yang spektakuler. Ngene iku dolanan manuk sebul dadi manuk tenan. Wong mati disebul iso urip. Malah jadi tragedi dianggap pangeran. Muhammad Pasuruan ngoten mungkin sampai nanti kirakan Muhammad Pasuruan kan terkenal wali gitu. Beliau saat soleh itu kan yo krana takwa ning Allah. Beliau di tradisi kesalian ya karena takwa kepada Allah. Tapi karena tradisi masyarakat kita, terus beliau dikultuskan. Kita berdoa, merasa mandi kalau lihat beliau. Paham ya? Tabarruk merasa mandi kalau lihat beliau. Kalau ini kan keluarganya ya. Jadi Ki Hamid Pasuruan itu sepupunya mbah saya. Jadi saya ada punya mbah. Itu misanane Mbah Hamid Pasuruan. Nah, kebetulan istri kalau ini putune Mbah Khalil Sedekiri. Muhammad nanti ngaji. Neng keluarga Kiai itu wonten cerita ngeten iki kisah nyata. Walhasil ketika puncak hebatnya Mbah Hamid Pasuruan melatih sowan Mbah Khalil. Guru. Ya mana cara artine gampang itu. Kalau soleh-soleh kula piyambak anggo takwa ning Allah malah dadi pangeran. Dadi intine dekne nyesal. Paham ya? Nak ulama aja waras ya terus Mbah Hamid Pasuruan nyesal dengan Romanto. Kita ini kan saelek-elek Romanto, saelek-elek saat kita sholat itu juga kepengen takor bilawah. Saat pulang ngalim kepengen takor bilawah, tapi gara-gara ngalim soleh terus dikultuskan, dimitoskan. Roto-roto nih, kiai sing neng puncak itu ngambil sikap gak simpatik. Ini kalau dudono sirine, Badim Yati Pandeglang, mana tamu ratu dipedui sini saya. Karena memang takut dikul. Jadi gampangannya itu Romanto, lu apik ngecewakno ning penggemar hari timbang nuruti terus jadi dukun. Lalu jadi kita mau turuti ya dukun Romanto, wong sugih teko jare ben dagangane laris. Wong kere sing jelas wong utang mesti teko. Utang teko ya. Artinya ruwet. Sama tak tahu ya, kiai top Romanto sing alim alama sing rata-rata enggak bisa sikap, enggak pati simpati. Kuwi dituruti repot. Paham ya, akhirnya terjadi kultus. Iku kayak malah ini wono sirik itu tadi kok Nabi Isa itu kuat. Zaman itu Pak Hasan Iroki, saya itu sempat sowan sama Ki Hasan Iroki. Itu orang alim alama. Ya gitu, kalau ada orang minta doa malah marah. Dungo dhewe nang omah. Mboten ya kula sekali donga jenengan ngene. Mandi ke donga nang omah, nah aku ngeki donga ra ikhlas. Oh intine itu ngecewakno mbek ya karena dalam banyak hal ngarumanto mungkin nak kula jenengan ya saelek-eleke lek Lukman jenengan kan ngerti tauhid ya. Tapi kalau insan masyarakat ngarumanto wong Islam wong sugih tuh patanyaran lho biasanya ya wong taklukan lho. Ayo. Jadi jelas wong kasus ini repot. Jadi ini kalau cerita mawon. Jadi memang
Mungkin gitu loh. Jadi mungkin memang terus pilihan tiang-tiang alim wonten sing boten simpatik itu mungkin. Tapi ora usah dinut wong kowe ora ngalim, ora usah ngono wong kasus akeh. Jadi kita ora usah ngono digosipno macam-macam. Dadi aku mesti dikultus lho, mulane boleh gawe ora usah ngono semua ora mati percaya. Tapi justru iku sampean pede, hikmahnya akeh tau wong ora mati percaya, akhirnya tau kita do selamat. Malah keren kan, jadi malah hebat kan. Anggap aja ngoten aja. Tapi tenan aja cerita-cerita seputar kewilayahan. Nah Mas Ari lucu meneh cerita-cerita. Jadi beliau itu nak Sari. Ini ngomong nih santri ini, kok nangis itu diulang-ulang. Sampai jadi silsilah nih kalangan wong alim-alim. Mas Ari sering sambat, kok nangis nanti toh gini saja. Karena anak wong alim mesti janggal ya. Misalnya kayak kulo nih, kepengen ngapal Al-Quran ya takorob ilallah, kepengen ngalim takorob. Tapi saat di puncak karir, orang tuh mulai menghormati salam template kudus. Tetap wonten karo mantep. Kekhawatiran jangan-jangan harus diwales ning dunya, paham ya Mas? Meskipun nggih syukur ya, namanya rahmat kita syukur, tapi kekhawatiran engko nang segala kesalahan saya harus diwales ning dunya. Nah, bahasin bareng Pak Karno hormat, umat hormat di ini malam ini, kok nang ini dok? Itu tadi, sebenarnya kesalahan yang kita murasodai Allah, kita anggarkan untuk Allah, kita dedikasikan untuk Allah. Sebenarnya orang dunia ini itu. Itu nak mengalim cek waras kalau basim, itu sadar, kok nang ini dok? Nah kita beneran, baru kayak ngalim delok teman itu hormat aku cakep. Baru kayak ngalim mau, musibah, hormati seneng musibah. Ya karena riskan itu. Hormati ayu karuan manfaat. Hormati markai, hormati dok. Sekuawal banser dia preman, GPK. GPK ini cek macan tampil repot kan. Hormati. Saya tiga salam tempel dua aja ke preman repot. Aku ya dulunya wilayah milki ama ya masalahnya mirip-mirip ini. Jadi riskan ya, soleh yang berlebihan. Dan bisa buatan mirip pangeran gimana pun. Beliau itu mulai cilik wis aneh. Lahir tanpa bapak, mulai cilik lagi lahir sombong. Bareng ono beliau itu enggak terlibat unsur uang. Di beliau itu satu-satunya rasul yang enggak punya polemik dengan khalifah. Orang kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi ini ku karumanto. Nurani ku cocok. Jadi tipikal ki ku nak. Jadi beliau itu gak neka, mulka mlaku bahkan turu nate tilem tenggene watu. Gue ngenakno bendas luwih dhuwur timbang awak. Nate tilem teng watu man ngrasa dosa ya Allah. Gara-gara saat tidur pakai bantal batu. Kadar bangun saya itu berbeda. Jadi rontok enak watu, sirah rontok luwih dhuwur timbang awak. Niku mawon istighfar betul ngene ya Allah gara-gara kula turu mek watu. Kula ilingi pangeran kurang. Saking bersihnya Nabi Isa. Itu tidak punya polemik yang ndadekno gunjangan jiwa. Misalnya enggak ada perang, enggak revolusi. Nah Nabi kata Nabi Muhammad kan wonten nih. Misalnya bagaimanapun meskipun umat beliau itu taktik sama beliau yang namanya perang kan ndadekno wong rondo herman. Tetep aja makanya Nabi Muhammad mau menangi kata yang munafik. Mergo tetap perang itu menyisakan kejanggalan. Nah, sampai saiki percaya ke Kiai Sendulang ya, kan perang pikir-pikir kan. Nyawa. Ya enggak. Saya enggak usah munafik kita. Dan Nabi Muhammad itu wonten perang. Wonten revolusi. Nabi Musa malah luwih revolusi, beliau itu wong Palestina. Palestina itu harus ani kisah marmantau ya. Golongan di Syria, Palestina, moro Mesir, Afrika. Konvoy. Kere konvoy penglawan Fir'aun sing raja kuat. Mergo penyelametno tawanan Bani Israel. Sampeyan iso bayangno. Perang ngeri ya men bayang udah. Konvoy ini konvoy kere, pasukan kere nglawan pasukan kuat, tapi nyelametno tawanan. Yo nak rembo gote mbak, dene ora nggo apa-apa. Gawane tongkat, lah mulane Kiai Jawa paling seneng bakas tongkate Nabi Musa mergo pertama revolusi dene sanggup tongkat. Nek di sebelahnya kok kirim barian motor nggo tongkat kesulapan. Tapi Nabi Musa yen tongkat wis siap tenan, sebelahno laut kering tenan. Tapi Nabi enten seni. Wah Nabi paling top aja Nabi Muhammad. Gak duwe mukjizat yang lucu. Apa Nabi Musa tetap lucu. Tongkat sulap jadi lucu. Malah gak udah. Dan akhirnya kayak santri Gus. Odo-odo di mukjizat Nabi Muhammad kok Sayyidul Rasul. Mukjizat liane lucu-lucu. Tongkat sulap jadi tapi apa? Jadi ulo lucu jadi ini. Ini Fir'aun lah ngadepi ya lucu sihir.
Terus untuk tukang sihir Fir'aun ya bodoh, kabel jadi. Tapi intinya ngoten, jadi menyisakan kejanggalan karena perang itu dimanapun menyisakan kejanggalan. Mulane Nabi paling bejo Nabi Isa, dikultuskan kayak itu bahkan sekarang. Pengalaman Ansori ketika Nabi Isa, falam ahasa Isa, semangsane ngerasa sapa Isa. Minhum saking Bani Israil ini gampangan ini tiang Palestina dan al-kufra ing kufur. Kala mau dawuh sapa Isa man ti sapa Ansori iku penolong-penolong ingsun ila wa maring Allah. Sapa ya sing gelem nulungi aku ila wa ketika Nabi Isa ngrasa dikafiri lan ape dibunuh. Kala dawuh sapa al-hawariyun nahnu ansarullah. Utai kita penolong-penolonge Allah. Awan dinihi tegese penolong-penolong agamane Allah. Wahum asfiyahu Isa iku kelompok pilihane Nabi Isa. Iku awal man amana bihi kalitane wong sing iman bil kan Isa. Wa kanu isnai asyara rajulan. Sepanjang Nabi dhisik loro, pengikut mu 12 rajulan. Minal khur. Wa al bayadul khalis sangka wong kulit putih. Wa kila kanu qasarin iku tukang penatu, tukang setrika. Yukhawiru nasiyab ayyubayidunah. Jadi tukang ubah-ubah. Jadi qasarin cara saniki tukang penatu, kowe tukang cleaning service golongan wong kere-kere. Jadi Nabi jadi sial kang Romanto ngelawan penguasa. Paham betul? Ngelawan penguasa. Di umat mau rolas. Iku wong gebel gak lor. Jadi Nabi sing lor. Wis kere umate kere pisan. Sing dilawan wong kuat. Bener sama kali terus dibur. Untung di dolanan manuk iku terus menangan. Gak ada cara mujizat gak masuk akal. Ngelawan wong kuat di bola mau rolas. Isne asaro rajulan. Ngono wae tukang cleaning service, pokoknya tukang bersih-bersih, pokoknya wong kiri ya, wong gembel. Sampai ngosok naik pengiran ya, itu kan Nabi Muhammad pertama teng Mekah itu mati mau 70. Ngono wae Ammar, Bilal sudah pun kiri-kiri. Sebagian mati Bilal, malah cek budak ibu. Dituduki, itu menang aja banyak budak. Amanah iman kita bila iklan Allah wasyatan keluar turi nyiksa di panjenengan di anak muslim. Robbana do pengiran kita iki kaum khawari amanah iman kita bima anzal lan apa sing jenengan turunaken wa tabana lan anu kita rasulullah ing rasul faktum nama syahidin mongko kula aturi nulis panjenengan ma syahidin wa makaru lan ge makar sapa Bani Israil gene makar kufaru Bani Israil bi Isa id wakal ing dalem nalikane pasrah sapa kufar bi iklan Isa man ing wong yak tuku kang bakal mateni sapa man kuwi Isa gilatan hale nyulik. Dadi mulai riyen kiat-kiat mateni secara sembunyi tangan itu. Tuh Yahudi mulai dhisik sudah pinter. Jadi dia tuh kalau gedeng orang ya bunuh, tapi mau awake dhewe, ben awake dhewe tersangka. Jadi pasrah wong itu kali bi yak tuku gilatan wis sewa orang paham karo montok. Itu tradisi makar ya, tradisi nopo lempar batu sembunyi tangan itu tradisi nang Yahudi zaman kuno. Wah intinya Yahudi gue hebat nah, soal bunuh-membunuh tanpa ketok. Jadi zaman itu mau itu kalau bima yak tuh ilatan. Mau pasrah orang lain supaya bunuh Nabi Isa. Pamakarolan ngekei rekayasa sapa Allah Ta'ala. Sekarang Allah ya dia wales rekayasa liya yaiku bi'an alqa. Gambare arep enten numibano sapa Allah sibha Isa. Ing wong sing nyerupani Isa. Alaman ing atase wong posoda kang nejo sapa man kota ing mateni Isa. Fakotalu mongko mateni sapa man ing sibha Isa, ora ning Isa, ing sibha Isa. Baru fi'al lan diangkat sapa Isa ila sama mereka. Niki ini Mbak Munawir khol, tapi ya tuh khol makanya. Kalau aku pengen nekani bekulon, pak mobil. Ini kalau mau ziarah badal maghrib. Kalau mulai rian niku, setiap kali Mbak Munawir ziarah Mbak Munawir, kali Bali ya Bali. Nah pengajiannya dah tahu tekor. Tekor belok mesti liwat masih ya. Kalau pengajian juga ngalim, ini kurang pesan sombong ya repot nanti sini. Nekani ngopo, nah jalan-jalan masih ya. Kalau pengajian ya ngalim. Malah undangan rada diundang, kemangan juga asap. Nah ini kan repot jadi ini. Kalau nanti diceritani ya, guru kulo saking guru. Jadi apa itu dua seni itu begini karo mantu. Wabah ulama itu ijma, Allah itu selalu mengulang sejarah. Jadi zaman Nabi Isa ape dibunuh kan, wong Bani Israil itu menyuruh orang supaya membunuh Nabi Isa.
Iku jenenge makruh. Artinya makruh wong niat mateni kok ora terus terang. Ngongkon wong, iku mau lempar batu sembunyi tangan. Paham? Allah ya duwe kiat lucu meneh. Ana wong digawe kembare Nabi Isa. Akhirnya sing ape mateni ya terakhum, intine iku mateni kembarane Isa. Terus sejarah ini diulang zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ku bareng hijrah. Omahe dikepung. Iku kok kemulai kan nganggo Sayyidina Ali. Tapi Nabi Sayyidina Ali bejo ora dibunuh. Jadi wong kafir Mekah iku ketoke luwih bodoh. Mau kecewa lalu tempat ini rasa itu. Bareng dibuka kok Ali. Kira sing ora tak goleki Muhammad kok Ali. Lah cara bari ora tetep dimut. Jadi kabeh cerita Nabi itu diulang. Podo haji yang ngoten, kabeh ulama iku ijma. Haji iku kabeh nirokno prilakune keluargane Nabi Ibrahim. Jadi tidak sekedar Ibrahim, keluargane Nabi Ibrahim. Wong sa'i ku perkarane Nabi Sayyidah Sarah. Kelahirno. Ora ana banyu. Jenenge wong wedok kelahiran ana banyu nontang-nantang ngalor ngidul. Terus iku diabekno dadi apa sa'i. Sa'i ku ngikayahno zaman golek banyu. Balang Jibril nggih ngoten. Ketika Nabi Ibrahim mantep nak ngipi ku minallah. Kok nyembelih anake. Rata-rata ulama darani Nabi Ismail, cuma sebagian ulama darani Nabi Ishak. Kita bener Nabi Ishak itu. Rata-rata nak ulama sing tahqiq darani sing disembelih Nabi Ishak. Tapi sing populer di Jawa disembelih Nabi Ismail. Cuman ane komen-komen Nabi Ismail dadi pedes. Wah nek bawa roh pitini makan iftar. Itu pancen kurang ajar tenan. Santri lah kurang ajar. Contoh paling gampang ngene. Sampeyan bayangno malaikat, mesti kuda bersayap. Gara-gara cilike kok ora malaikat liwat komen. Iku iftirake komikus, iftirake tukang komen tertanam ning atine sampeyan ya. Sampeyan bayangno kali Joko ora nggo dengke mboten. Nggo blangko kan. Gara-gara gambar ning sinetron sampai film begitu. Terus kita yakini ini jadi bapak orang pitini makanan. Jadi betapa pengaruh khoyali itu kuat. Mulanya cara hikam kena apa umat Islam tuh gak maju. Mereka antaranya akal be khoyali kuat khoyali. Jadi mau kayak contoh-contoh gitu. Nah intinya walhasil balang ketika Nabi Ibrahim mantep badhe nyembelih Nabi Ismail. Lalu yang populer apa nyembelih Nabi Ismail. Ini kan digoda setan. Jare setan cilik berumat gede mbok sembelih pokoke si Nabi Ibrahim mangkel diantemi. Terus darani balang jumrah. Nah bisa nih wonten ulama kurang ajar dari balang jumrah ora wajib. Balang jumrah itu kan balangi setan. Nah saiki sing haji ya setan balangi setan kancane. Itu wonten ulama sing nyindir kudu gak penting balangi setan. Balangi apa dhewe. Apa dhewe setane kajine beda aku. Dana beda umat. Ada batas di balangu apa? Haji lalu dana abadi umat, dana korupsi. Apa tersangka melayu umroh? Gak repot. Dicekal polisi dari sedang umroh. Pas haji nggak dana abadi apa? Umat. Jadi repot. Jadi wonten ulama guyonan. Bu, balang jebol itu tidak usah diwajibkan balang tuku kan bantu. Jadi kon wajibno balang awake dhewe. Dia kenangan itu musuh setan balang setan. Ya sesama setan nggak saling balang. Sing rukun naik bodoh setane. Repot. Jadi cerita-cerita gitu itu terulang ya, mulai riyen, mulai nubuah hari ini. Lah menyangkut munggah teng langit. Ini sitok-sitok ceritanya. Terakhir karo mantau. Jadi periode boleh rektor Al-Azhar berarti zaman Sautut. Kalau nanti mau langsung tulisannya Sautut. Nabi Isa diangkat ke langit. Ini udah di polemik sing bingung loh karo mantu. Maksudnya bingung nih. Kalau kita meyakini persis Nabi Isa itu diangkat ke langit ya, dan Nabi Isa nggak mati sampai sekarang, itu kita kok mirip Kristen. Penghormatan kita pada Isa akhirnya mirip Kristen. Gara-gara terlalu kultus Nabi Isa udah kini langit ya Allah. Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin ndak kamu yakini sampai kayak itu. Nak mbok yakini Isa mati biasa-biasa wae, kok umume wong, kok Yahudi takdir ning Isa. Itu Islam bingung menyangkut akidah. Nah, Mahmud Saltut, rektor Al-Azhariyin, itu pendapatnya Mahmud Saltut, artinya ini tidak harus sampai ikuti. Saya ulang, tidak harus sampai ikuti. Sebagian ulama. Jadi ngeten, beliau berpendapat gini,
Deleman. Nabi Isa itu mati biasa. Hanya nggak mati dibunuh orang Yahudi, tapi ya tidak sedramatis diangkat ke langit. Nah soal ayat-ayat kan dua. Ini mutawafika warafiuka ilai. Isa, kowe iku tak pateni. Terus warafiuka ilai ya terus tak angkat menuju aku. Ilayah. Nah, ini kan terus iku. Menurut Kristen kan berlebihan ya. Memang anaknya, makanya ditarik bapaknya kan. Nah kita nak meyakini berlebihan. Yaitu Nabi Isa spesial mati ini langsung diangkat Allah warafiuka ilai. Kan mirip Kristen. Paham betul? Mirip Kristen. Tak kulo pribadi tenan. Panjen niki kulo bolak-balik matur teng jenengan. Kesalahan terbesar mufasir itu karena ada hafal Quran. Pertama Kiai Jawa rata-rata kan asing alim hafal Quran. Sing hafal Quran ra ngalim. Dadi repot kan Kiai Jawa kan ngono hormat. Nek sing alim hafal Quran, sing hafal Quran rapati. Nah sampean ngaji Quran deh, apal ngalim, paham paling gak paham. Istilah niku biasa Hermanto. Saya sering debat sama orang-orang alim. Istilah warafiuka ilayya itu memang tidak sesakral diangkat. Ilayya isine sinten? Sampeyan tak ngerti sini sitok-sitok kon mikir. Ilayya isine sinten? Allah kan? Inni mutawafika warafiuka ilayya. Nah ilayya isine Allah biasa. Wong Islam biasa matine innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Artinya semua kematian istilah Allah kembali pada Allah gitu. Paham ya? Kita mati biasa pun kan istilah innalillahi wa inna ilaihi. Lah masalahnya sekarang gini kalau mau tahu kenapa ilayya kok artinya terus di langit gitu. Ini mengandung dua kelemahan. Satu seakan-akan Allah di langit. Apa betul kalau ilawah berarti ilas sama wong Allah itu tidak menempat? Lu kan lucu ya. Jadi ilawah kenapa langsung kita artikan ilas sama apa Allah ning langit? Paham Armanto ya? Lah nak podo-podo ilayya itu isine Allah. Kenapa kita-kita yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kok mati ning bumi-bumi dipendem ya? Lah iku dadi masalah akidah. Lan sing bener kita meyakini ngeten ya Nabi Isa itu Rasulullah. Carane kabeh itu wa alam. Cuma dari Quran Nabi Isa itu ya warafuka ilayya. Diangkat ning langit. Diangkat ning langit itu terjemahane jenengan. Terjemahan sakala-kali komik kaya Kali Jogo mbok bayangno nganggo apa? Udeng-udeng blangkon malah. Nah sing wali kan ngudeng-udeng. Padahal dadi Deddy Miswar. Dadi bayangno deh. Akhire iku banyak koyali ngoten. Sampeyan lah bayangno prilakune Kali Jogo sausé ndelok film kaya sing film itu. Sampeyan bayangno malaikat sing ngetero wedhuse Nabi Ismail lah. Kuda nganggo burak sampeyan bayangno misale. Rak jaran nganggo apa? Sayap. Ada dase wah. Ke gambar-gambar sing didol burak kan dasi ayu. Awake napa? Jaran, kuda. Jadi gini betul intinya. Jadi khoyali kita itu tinggi sekali ya tentang Isa, tentang Kalijogo, tentang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau bulan balen ini, jadi jenenge agama, iku nganggo redaksine Quran. Redaksine Quran itu diterjemahno persis Indonesia mboten saged. Itu untuk paling gampang ngeten. Jarine Saltut. Kata rofi'uka itu kan artinya ngangkat. Itu tidak pernah dipakai Al-Quran untuk yang fisik. Balin balik Armanton. Kata rofu, jadi rasa diterjemah tetap bahasa Arab mau. Rofu. Jadi kan ngeten. Rofi'ud darajat. Jadi Allah itu tidak pernah menggunakan kata rofu untuk fisik. Jadi dalam bahasa Arab gini itu salah. Rofatul Quran. Ya, rofatul Quran anil maktab itu salah. Kalau orang Arab kan bilang misalnya natak tuh ada kata. Jadi rofa'ah itu lebih ke maknawi. Jadi rata-rata redaksi rofa'ah itu lebih ke maknawi. Jadi wow, rofi udah derajat, ngangkat derajat. Tidak ke fisik. Jadi tidak bisa kamu yang fisik, misalnya kowe gendong Rumanto itu gak iso bahasa Arab rofa'ah. Makanya rofi udah derajat. Ya. Terus rufi'a anumati al-khoto wa nisyan. Rufi'a al-khoto wa nisyan. Semua kesalahan umatku diampuni. Kan non fisik, nggak kelihatan. La warafi'uka ilayya itu kan sama seperti itu. Kan tidak berarti secara fisik Isa diangkat keliang-keliang moro langit. Artinya tidak ada jaminan bahwa faktanya itu Isa keliang-keliang diterbangkan ke langit karena redaksinya pakai rofa'ah.
Paham nggih? Mergo redaksi rofa nggih ngoten. Ya kaya sampean nak ngaji rofa nasab jar rofa kan enggak fisik. Satu bentuk i'rab. Jadi terus repot ya. Jadi kita itu ya kita umat Islam di Indonesia terutama memang enggak memahami bahasa Arab. Jadi kita bayangno nggih bayangno kaya masalah Nabi Isa. Nggih sama seperti bolak-balik menyangkut wong munggah ning langit itu mungkin ta ora. Ora mungkin, Nabi Muhammad nak munggah ning langit ngajak Jibril ngono tak notok lawang. Tak tok lawang siji lawang loro. Padahal kata sama cara Quran itu tidak sesakral itu. Kadang kata sama ning Quran itu kadang nggih mutlakul hawa. Semua atmosfer yang di luar kita, di atas kita jenenge nggih sama. Ya kados niku karo mantu juz 13. Iki kula nyontokno Romanto ora krana apa-apa. Dekne sawangane sing hafal Quran jebule padha ora kan ribet. Niku lho sing wa mathalu kalimatin iku lho daraba wa mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Jadi Allah itu gawe contoh wit sing suci iku kaya wit yaiku wit kurma. Sing dimaksud apa wit kurma iku asluha thabitun fil ardi terusane ayat wa far'uha fis sama. Cabang-cabange dahane ning gone fis sama. Mosok artine langit. Loh mahfud tak boten ya udara biasa itu yang mutlakul hawa. Ini kan bukti asluha thabitun fil ardi wa far'uha. Artinya enggak sesakral sama langit sing sampean bayangno nggone malaikat. Paham Romanto? Jadi artinya apa Fud ya? Beberapa istilah Quran itu memang enggak mudah diterjemah ke Indonesia karena misalnya sama langit. Tapi Quran itu pernah pakai kata sama yang artinya enggak harus langit yang ma'wal malaikat itu ndak ya kita dikatakan nama asluha sabidun fil ardi wa faruha bisa. Ya kalau begitu Nabi Isa diangkat ilah sama. Macam repot. Jadi itu tadi loh Karmanto yang ini yang kita bicara itu. Kalau kita berlebihan Isa itu diangkat ke langit di sisi Allah itu mirip Kristen sama. Tapi sampai takhir mirip Yahudi. Padahal pesannya Allah yang umat Nabi kuntum umatan wasatan tengah-tengah. Motor gitu, dimana ini kalau ngaji ini tenanan gitu, jadi kudu tengah-tengah, paham ya? Kudu tengah-tengah. Semuanya ini ngaji kelas ilmiah, jadi rupak. Jadi sementing istilahnya warofu kailaya, ya. Kalau ini cerita ilmiah, jadi itu tidak pendapat saya. Kalau namun cerita ilmiah, jadi menyangkut ilmiah tentang Nabi Isa itu macam-macam. Warofu kailaya, langsung ngangkat siro ilaya maring siro. Kudu orang kudu fisik loh. Jadi sampai mana nih? Paham? Karena mantau coba yang mesti fisik, karena itu tadi kata rofa'ah sering digunakan malah non fisik kayak rofi'ud darajat. Nah rofa'ah artinya fisik malah repot, berarti kiai kabeh ning Indonesia saiki terbang mergo yarfa'illahu alladziina amanu minkum malah lara sampean cara ketemu ngalim umpama rofa'ah yarfa'u artinya fisik orang kiai lalu bisa terbang tapi yen Quran jelas yarfa'illahu alladziina amanu minkum alamat kiai itu yarfa'. Gimana? Mau rofa artinya fisik kan? Alamat kiai kudu wis terbang. Mergo ayate ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dadi yarfa itu tidak harus fisik. Mutahhiru kalan sing nyucikno jenengan minal ladzina kafaru. Kowe nak nganggur ngaji terus, mungkin kula nak lunga pramit lho, Malaysia paling 4 dino. Negarane wong sesuk malah bengkolan. Ono pamite ora isine, ono maksimale. Mutahhiru kalan sing nyucikno sira minal ladzina kafaru sange wong sing kafir. Iki luwih sensitif meneh wajah irul ladzina tabauka. Iki rumono tenan nggih, ini rumono tenan. Ini sensitif kabeh. Mergo kaitane ngeten, nek kowe tenanan mirip Kristen, ora nganggep Nabi Isa hebat mirip Yahudi. Kula baleni malih karo mantu. Jadi nak sampean terlalu kultus mirip Kristen, nak terlalu tahkir mirip Yahudi. Nabi Isa sensitif. Wajah ilul ladina lan aku sing gawe wong akeh ittaba'u kakak anut sapa wong akeh ka ing sira. Faqal ladina kafaru ana ing sandhuwure wong kafir. Jadi janjine Allah iku aku bakal gawe wong sing anut kowe Isa. Iku sandhuwure wong kafir. Ora paham. Esot daku tegese wong sing percaya binubuwatika kelan kenabian Isa minal muslimin wan nasara kan repot. Wae iku kok tenan lho kowe nek salah sithik iku kafir tenan iki. Carane memahami iki. Faqal ladina kafaru. Isa wong sing anut kuwe yaiku wong Islam wong Nasrani.
Iku kok posisine faqal ladina kafir malah bingung sampean. Mergo cara sampean wong Kristen saiki ya wong kafir. Tak balik malih. Wajah irul ladina tabau kafaqal ladina kafir. Wong sing anut kowe, jari Imam Suyuti minal muslimin wan nasara. Kawalare repot. Jari Imam Suyuti minal muslimin orang-orang sing anut kowe Isa, jadi wong Islam mbek wong Nasrani. Iku sak dhuwure wong kafir. Bika kancir wa hum al ya. Ya kan balik kula mun matur, bener kula kan. Dalam hal Nabi Isa, pancen wong Islam mirip wong Kristen. Sing beda mesti tok. Wong Kristen nganti darani Isa anak Tuhan. Wong Islam gak gitu. Tapi dari segi Isa bisa terbang. Sekarang di sini Tuhan itu padha wae. Enggak. Umat Islam beda wong Kristen lah. Kalau umat Islam tidak mengatakan Isa itu ibnu anak Tuhan, wong Kristen darani anak Tuhan. Tapi dari segi saiki Isa itu sekarang di mana cara orang Islam? Kan mata cara sampean sering ngaji ku lho. Jujur bangun, perasaan sampean Isa nih. Jujur. Ya minta Nasrani. Kan perasaan sampean Isa di mana sekarang? Di langit kan? Nasrani ya. Berarti keluarga Vatikan. Lo kan mas perasaan lo tenang, jadi lo ngaji, sampai mau tidur kan? Sodaku bidu buatika terusannya biar final muslimin. Artinya wong Islam tahu di padang Nasrani dalam tentang Isa ya. Mana ya kalau ngaji surat-surat ngarep pusing, bang. Orang sampai ngalime sakura malah enak kan kan gampang jadi adu ngalim kan. Jadi ini gak ngaji kan. Nanti adu ngalim terus iling-ilingan gitu. Wah nih, kadang-kadang nggak pikir mana nih, kadang Gus Dur ya kalau bener ya, artinya kan ada bener ya. Memang mulai dulu Armanto tentang akidah, wong Islam itu tentang Isa, ini mirip Nasrani. Jalan ya rukun. Tadi tan rukun ini zaman pembantian Nazi. Kalau sering mau sejarah, Nazi rak dibantai kalian, yang Yahudi dibantai Nazi, paham ya Armanto? Wong Yahudi dibantai Nazi. Itu termasuk setuju umat Islam. Beragam Islam paling gak kedua kaum Yahudi. Jadi zaman pengusiran Yahudi oleh Nazi ya Kristen. Memang Islam setuju. Memang pernah lama ada tragedi umat Islam itu koalisinya dengan Nasrani. Sama-sama nonton berita-berita. Saya rapat tak sering Vatikan, paham ya? Mereka di kepentingan bodoh-bodoh anti Yahudi. Niki kalau cerita ilmiah sama rapat Tuhan itu kulo namun cerita ilmiah. Yang jelas niki Imam Suyuti sing ngendikan buatan kulo. Jadi sodaku binu buatika minal muslimin Nasor. Mulanya bener Karmanto kayak kedua mirip Vatikan. Mereka nak kedua orang Turki, itu mirip Vatikan, jadi repot. Lagi nak kedua ni kini tak mirip Yahudi. Jadi mulanya zaman kedua ni kurang sponsor. Kedua Islami, mereka nak Yahudi ku nengen itu. Vatikan, jadi repot. Lagi gak pakaian apa mirip-mirip. Kau nggak takwa, orang iso loh kegiatan nggak takwa nggak bisa iso. Sampai nanti lo neng TV rapi-rapi Yahudi Cina, pakaiannya nggak bisa apa? Nggak takwa, iya benar. Resmi pakaiannya Vatikan, nggak takwa. Cina, jadi repot terus jadi kita nggak khas itu sangat. Sumpah. Tapi ini ujarin tuhnya akhirnya ngambil ilmu sufi Allah perso hati kita jadi jelas tahu ada takbir giling-gilingan ilmiah sodaku bunuh buatika minal muslimin Nasr gak ngeri minal muslimin Nasr ya memang itu tadi jadi dari segi Isa itu anak Tuhan memang kita melawan habis-habisan. Tapi dari segi sekarang Isa itu neng langit itu Islam bodoh Nasrani. Karwanto meyakini Isa neng langit. Walau kemarin mau sarang mulai cilik ya. Neng dia tidak bisa neng langit. Kakak tak lah. Nih jangan takut. Iki para paling alim takut. Tapi rasa gue kita pihit takut. Mbak, ada takut. Takutan gue nih kurang aneh. Saya ini tidak bisa temu. Kamu sekarang nih kurang diangkat neng langit. Mesti jawab kan? Nanti lagi betul. Wede bisa caranya jawab wede. Serempet jadi mulai mirip Nasrani cara gitu. Mulai cilik diulang akidah di sunnah itu boleh akidahnya mirip apa? Nasrani. Ya, sengket.
Faqal ladina kafaru la yaumil qiyamah. Summa ilayya. Lho kan summa ilayya malih kan. Mongko nuli maring ingsun marji hukum te bali ora kabeh kan biasa to. Warafil ka ilayya kan biasa. Ke ilayya maksudnya apa? Isa ya warafil ka ilayya, kita semua. Nggih summa ilayya marji hukum. Bang Karmatarnya ada harus sedasat Isa gitu loh, wong biasa. Takbir ilayya ini biasa atau orang kembali ke Allah gitu. Tapi kan karena khoyali kita bayang sing berlebihan. Soalnya balik ning gone langit. Digawa buruk. Gambar kadung ning komik ndase wong itu wayu awake jar. Nyen khoyali ku repot. Fotone Abdul Qadir wong kathah. Nggih Kang Irwanto. Terus fotone Sayyidina Ali nggih. Repot nek khoyali. Padahal wong ijma zaman Sayyidina Ali sih orang ana foto. Orang ana lukisan. Lah lukisan ora mungkin. Nek wong umat Islam ngaramno napa? Lukisan, iya betul. Terus ngelukis apa? Ya bapak lukis karena dia. Lagi zaman Sayyidina Ali itu gak ada foto. Mungkin orang lukis bisa, tapi kan keyakinan umat Islam saat itu ngelukis kan haram. Nanti gambar itu dari mana? Saya nggak pelukis. Gak bener tuh orang. Yang bener gambar itu digambar pelukis. Maksudnya gambarnya Sayyidina Ali baru raro. Gambarnya bener, maksudnya orang gambarnya gitu. Wali borak. Mau Islam tiga khoyali itu tentang Nabi Isa. Orang Islam punya antri mulai cilik, jadi mirip Nasrani. Nasrani. Yang jelas jangan nak takbir. Sodaku binubuatika minal muslimin. Wan Nasrani repot. Setelah itu yang mengkonil maring sen marji hukum debali rokabe aku mongko buku ingsun benakum bima kuntum fihi tasalikum. Fa'amal ladina kafaru fa'adzibu madzaban sadidan mongko nyiksa ingsun ing ladina kafaru adzaban sadidan dunya wal akhirah. Wa malagum lan ora ana kedhe ladina kafaru minasir. Wa amal ladina amanu lan ana punte wong sing iman. Wa amil sholihat fa yufihi mongko nyuruni sapa ing ladina amanu ujurahum ing ganjarane ladina amanu wa wala iku zalimin. Iki kula waca niki bukti nak mamang kula niku bener riwayat hadis mboten kuwi. Niki sing versi Imam Suyuti, tapi pakai riwayat yang dhaifah. Kula baleni malih niki pakai riwayat sing lemah, meskipun ndak ada ijma'nya ulama karena ndak ada di Bukhari Muslim. Hanya ndak ada di hadis-hadis sing mutabar. Hadisnya setengah, mutabar itu setengah artinya ya. Cara kiai nyakang. Ngeten kula waca, ruya itu cara ilmu hadis sing boleh tamridi. Satu segon yang enggak dijamin Bang Karomata, jadi cara ilmu hadis redaksi kalau ruwiyah takila itu satu redaksi yang enggak jamin kesohe. Ini pun ilmu nih. Ruwiyah diriwayat nombong ini. Saya termasuk keyakinan Ibnu Luqman. An-Nabuha arsalah. Bahwa intinya Isa ning langit ya. Kita sepakat. Maksudnya keyakinan sampean piye? Iso Isa saiki ning ndi cara keyakinan sampean? Lah bisa ya. Gak usah isen, kenapa mau? Setengah akhir yang kebenangan. Itu gara-gara ruwiyah diriwayatno Pak Allah Ta'ala iku arsala ilai sahabatan. Ngutus sapa Ta'ala ilai maring Isa sahabatan ing niku. Farofaat mongko ngangkat apa sahabat ing Isa. Fa Ta'ala kan mongko jerit-jerit maksudnya gumantungan di iklan Isa sapa umuh wa bakat. Jenenge anake pe diangkat mego boe jerit-jerit kan wa bakat. Fakola mongko dawuh sapa Nabi Isa lah maring umi iku Sayyidah Maryam. Innal kiamat atas bangunan ketemu pas kiamat nih. Kan keren. Bahkan ada juga lelatal qadar di Baitul Muqaddas walau salah sunah sanatan wa asyad lan sugeng sapa umuhu ba'da sitas ini nak ing 6 tahun. Jadi Nabi Isa diangkat umur 33 tahun. Sibuke keloyo mati sausé 6 tahun. Kalau riwayatnya lho, eling-eling baru ya. Jadi ruya itu satu redaksi yang enggak jamin sahih. Paham gitu lah, jadi ruya itu satu redaksi sehingga menjamin sahih itu cara ilmu hadis. Nah, sing iki warwa. Lah sing sahih warwa sahih. Niki sahih, tapi gak ono cerita munggah langit. Warwa nang riwayatno sapa sahih di Bukhari Muslim hadis sang ini. Anda usah teni Isa yan sih. Turun sapa Isa berpesaing parke kiamat. Jadi Nabi Isa turun tangan dakwah sampean parke kiamat. Turun ora kudu ke langit, turun. Enggak. Pak Yai turun tangan. Masa artinya sampean Pak Yai ceblok ke langit terus melok. Lho enggak, bahasa turun lah kan. Enggak. Turun ora kudu ke langit kan. Wong bahasa kan ora kudu. Wa kumulan kumiso bisa syariat Nabi lan syariat Nabi kita. Wa tulan mateni sapa Nabi sadaya jaleng tajal hijiran jaleng. Bisa dengan mateni jaleng sampai dajal. Wa ksirulan
Ya padha nek kena komen jajal gambar wong wireng. Mripate musita, kok pendekan mata satu ya pomek meneh. Mboten repot. Akidah kita kadung mulai cilik maca pomek terus bayangno hukum Gus. Wa sirulan mecah sapa Isa soli bang salim. Wa ulan gugurna sapa Isa al-jizat ing jisat. Wa fi hadis Muslim ana sak temen Isa yang kusum meneng sapa Isa sapasine 7 tahun. Jadi berperang ambek Jibril, ambek Dajjal, ambek celek itu terus menang 7 tahun. Wabi hadisin dalam hadis indah Abi Daud atau Yalisi arba'ina sanatan. Mulane kula bola-balik. Niki itu tidak ijma. Mulane sebagian hadis niku 7 tahun, sebagian riwayat pinten arba'ina sanatan. Wa tafalan terus kabundut sapa Nabi Isa, wa yusollan disolati sapa ali ngatasi Nabi. Akhirnya ya kabundut ya disolati. Berarti gak terbang ning langit. Nggih. Jadi mati yang kedua itu ya mati disolati gak terbang lagi. Jadi kan wa yutafa wa yusollah ale akhirnya ya kabundut lan diso ini gak diterbang kan. Ampun ngaji ngalim bareng anggap aja tak bisa terbang ning langit malaman. Tapi aman bi mirip Nasrani aman bi. Gitu. Aman bi mirip Katolik sih. Aman hebat. Milih di zaman keyakinannya milih Nabi Isa ning langit apa biasa-biasa ya nanti biasa ya Yahudi udah wae tadi katim kon mat kur gunas dulu mau cek ingsun duwe ing mak alika ngates sira minal ayat sing boro ayat wa dzikril hakim lan zikir al hakim kan bijak.